দুর্গা সংঘের যুবকদের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আপনাদের সামনে জুলি সাউন্ড একখানি ভয়ঙ্কর ভাইব্রেশন গান দিয়ে স্পিকার চেক করছে, তাই সামনে কোনো ব্যক্তি দাঁড়াবেন না, আর দাঁড়ালে চির বার করে দেবে। लोहागढ़ के राजा गजराजा के राजकुमार लोहा को चढ़ा दो, कहना सिंगल बीफ में जादू की भयंकर लड़ाई हुई। समझो वो चुनौती स्वीकार कर। ये भीख मांगने का कटोरा नहीं कि कहीं भी आगे बढ़ा दिया। ये राजपूतों का रण क्षेत्र है, जा भाग जा, अन्यथा ये मौत मारा जाएगा।